Mana se gorob na kita tamana ingo ya nuwa ki re hindu yukum te midao kana ko ki puyo te bigon sarha ma sarang ko ma bhasa ko sarha Yan kasi pun koyo kan, itu koyo kan. ini adi gorob ya kin kam tamana ini node pe awa nya sera dina bises kore kati mon ko ko aram ni node pe awa kalam moha ko ek time ini judi lumi node ko aro padha ko ni aya kalam dahar masa dewa te itu aku karon di tidak aku dewa আর নোয়া নিয়ে কাটেকে তিনি কই আপন মা কোনো এত ভাব ভুল কামন এখন আপনি মনে আগামী মন বাস্তবায়িত বেড়া মা নোয়া লেটার বন্ধ হবে না अड़ी सरहाव मोहिता हमकामय जहां दो नुआ रुबन को होतेन बिटेन भगवान कांता बनाए जहां दो आगामी दिन दुनिया कते के अबरन मई बाबू तको आकोa kawan ako dahai ako itu to Mumita Mohike Nehari je ayah olok pernah salam dahar ini purjoto node habi haire ini dan ayah kami hola nuwa sanamko node jahai moi babu ko bina ko sanamko amar ayah nuwa dari saudara ko Halo. Karena no awal mana jahar jahar kan paham ke menurut menurut karena orang daerah itu mereka ini awal ada teror ada mampu nampak no paham mereka jilga pin paham na se rahat jilga jalawan na orang na kata sampai orang ada lesor lagi ada उसके जैसा है और तीन जहाँ कठिना होती मचा इन साहा को ज़्यादा दुनिया जहाँ को मैजिक को मिलते हैं और जिसमें आदिवासी ज़्यादा है सनम सनम सदस्यों को उनको भी जोहार और इन्हीं ऐसे तरह सनम करते हैं गोवा को हैं इन्हें जोहार नोटे में आपको मोई बाबू तको उनको भी दुलर तुम इनको इन्हें नितुम इन्हें उब्रों का है लेगा इन्हें नितुम तो मोहिता हासा और इनको बखरा जिला छत्ना का आतो जामपुर में इन्हें और ऐसा होता तो कोई ऐसा भागी बात है क्या नोटे में ना क्या इनको दूरों का है उन्हीं के इन जाने इनको दिन को का bunuh di pemilik dari ada paham kalnya se ada ini nota inti ko mina orang punya adi orang enam mina আর নয় স্কুলে দিতে তো যখন পড়লো ইন 14 এ 2010 সাল তখন এডমিশন টেস্ট হয়ে কানতে না লেকে যে আমরা এডমিশন টেস্ট হয়ে ইন ফার্স্ট পেজ তো ঘাটা লাগতি না তখনই ওরারে কোন জমে মানে পাঠাও চেক কদিন থানা ওনা পাঠা চিলকা ভাবে মানে প্রতিদিন প্র্যাকটিস ওনা সেটাতে যোগা পাদিন থানা তবে যে কি এই ফার্স্ট দিনে সে বললো দাঁড়ি আমি ফেলা মেনকান কাটি ফেলে যোগকে পড়াতে তো একটু কমজোর যোগে দেখে না আর নড়ে টাইমে পড়াও ইদিকে
ভর্তি নালে তখন বিধাননগরে নয়া স্কুল তাহে কানা उन समय हॉस्टल का अवस्था खूब একটা ভালো বান তাহে কানা एबीएल क्वार्टर को जहां ताहे काना ओना करे को बाहर लेते ना गाड़ी गाड़ी रूम बारिया माने क्वार्टर ना जहां रूम है बारिया कते रूम ओना को रूम दे ताहे कते के आले आगे पहले और पढ़ा काम है ना जहां इन जहां दादा दीदी का को लोग कना उनको वन ओने फोन आदि भाई भाई के और हमें कते को लोग कना इ तो है तो उनको भाई भाई जगह रे तो बिना को और आदि तो खाते खाते क्या आले नोटे पहले पढ़ाओ ना किंतु पढ़ाओ होएगा नोट से साले बुझ लेला से कुनु मत लेला ले আমাদের ব্যবহার না হয় যেটা পড়াও করতে ভাগে অল্প আমের সাথে গেলে ওরক না মানে যখন নটা সুন্দরটা যখন কইলো মানে সরকার তরফ থেকে যখন ফার্স্ট স্কুল দেনা না 2014 उन नोटे आले কিছুটা বাসের বা নটে জানলেরা বাসের না জান করতে মানে पहला अंचल तो सुपर থাকে না উনি সুপার দমে মানে ডিসিপ্লিন নিয়ম এটি কথা আদি সচেতন থাকে না আদি আয়া মানে আয়া পুরো মততে যেটা যত বাগা হচ্ছে না সাথে ওর পড়ারও জোরে মাস থাকে না আর নদে ওনাদের নদে যখন লেখে না উনকো সুপার স্যার রিটার্ন নেয় তো একটু আস্তে আস্তে অঙ্কন আগে আস্তে আস্তে নিয়ম को একটু হাতে হাতে দিতাম না মেনখান এতে আলে ব্যাচ তারপরে ব্যাচ তো ভাগে থেকে না পায় অর্ধ হামেটা দেখি কো নাটা থাকো অর্ধ চালাও কানা ইন 2016 রে নাটা মাধ্যমিক এম করেন কিন্তু কয়টা যে অর্ধ ভাগে দেওয়া থাকে না মেনখান ইয়া নয়া অর্ধ গান থাকে দেখান দেখো ইন দাদা যাই তো পার্সেল इसको और इन फिलिम चौदह लिहाजा उनकी आदि आयमा साहब के माध्यम से ना जब बांग्ला है माध्यमिक के ना तो सिर्फ तो लहका करके मतलब एक जैसे से लहा से आरोप से भागे हुआ उना उयर में तारीख तो बड़ा रोड ना गुणवत्ता बनवा जा हुई के ना उना को प्रिंट करना तो उनका इन एजेंस से होती ना 2016 रे যখন ধরে মাধ্যমিক ক্যাম্পাসে অনেক হতি না পরিশ্রমের কর্ম আবাসিক স্কুল যা তো সুনিয়া রে না বাঁকুড়া জেলা সুনিয়া অনেকে অনেক উচ্চ মাধ্যমিক ক্যাম্পাস অনেক নাপায় অর্থ আমার সাথে ইন আদার আদিবাসী মহাবিদ্যালয়ে ইন সান্তালি আমার সাথে হতি না অনেক অনেক মাঝে পুরা গড়াতে পড়াও ইনে ওরা দাদা বাবু তো কুমারা গড়াতে इन भागे थी कौंडा को पढ़ा करके ना पाए और तो हमें कहते 2021 साल में इन बांकुड़ा यूनिवर्सिटी से एमएलए होती ना मास्टर डिग्री था तो और भर्ती करते दादा तक की क्या का किया जे उनके मीटिंग दादा ने अपने कॉलेज में प्रोफेसर करा बाबू को यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर करा तो उनकी फेको रिटर्न ओरोप्लेन वाला नाम करते से उनकी नाम बहुत जहाँ चित्र का जहाँ की उद्योगिया है ना और जहाँ के काम करते कि इन 2021 में जब होती ना और नेट से यदि कभी सपना लेना तो कॉलेज के इन जब परीक्षा नहीं किया उन जहाँ काटा होते हैं ना उन्हें थोड़ा किसी ना ये गाड़ी का था ना सेवा हो बिफोर करते ना मैं काम करो অনেক বড় তো বড় ঝগড়া মেনতে যায় ইন্দ্র কাম হইল না কিন্তু আর বড় বড় অনেক তো চিন্তা করতে না সে তারা কি হওয়া তো বাকি মেন কাম যে বাম হয়ে কোন আমার আদি কামে অঙ্গা হওয়া উনদিন আরবে থেকে দেখে না যে যাহা দিন আমরা যাও আমরা আত্মা জস্তি কামে অনেক বন্ধে নাম ভাগে অর্থ হইবা তো উনকা কে ইন পেড় হয়ে যায় কি আর পেড় ধরে কে ইন বিফল কামে নেই কিন্তু 2023 রে ইন ये मास्टर डिग्री कंप्लीट टाइम যখন ডিসেম্বর না মেয়েটা সেদিন আমি কিয়া ওনার কিয়া যে বাংলা ইয়ে নাপায় অর্থ হয়ে কাম কিয়া তখন আজ রোজকে দেখো যে ওরা দেন ওরা খবর বড় পিয়াটা চলতে কাপা আছে উনকো ওরা রোজকে উনকে না দেখা इन टाइम पे हमको परिश्रम होना ना बेटे सफलता नाम करा ওনা আজ রোজকে বুঝ করা আদর ये के लिए যে मैं बाबू के उद्देश्य से मित्र के कथा নিজেকে কখনো দুর্বল
आपे द्वारा बांग हुआ कोनो कमी उनका कोनो कमी बनवा मनमी एमन मीटर दिल करा को जे हमको जहां যদি আপা মনে রে ঠিক দেখো দময়া ওনা আপু ওরা মতে করুগা তো যত মতে যাহা দিন মই বাবু তখন না কথা না যত হর কখনো কে আপে আপে নিজে খাটো অল্প মানে আপে তার আত্মবিশ্বাস হবে যাহা যদি অল পাহাতে হয়তো খাটা যাবে সে উনি ওনাদের একটু কমতে যাবে আমরা দিল্লি हम रेगुलर बेसिस पे हमारा चला जो है हमें 2 घंटा 3 घंटा जिस जगह बढ़ती थी मैं पहले खाने ना हम इसे ना पाए और तो नाम दिया साथ जो है खराब है दादा लेकर का तो टेंशन दादा लेकर है निरंतर तो आशा रतुन गए से चलो फुटबॉल खेलते हैं सलाम के मीटर सारे हम तो अबुड़ा और किधर को चलाओ बनाना सेटा छोड़ने मेंखान आपे तारा को तो ओना सेटा छोड़ने को सेटे करे आपे ओना आज दोहर पे मारे जोर दोहर पे जे पढ़ाओ जुके देके सेटा रखा बोला उनका दुआ खेला दुला जिकते हो तेरे जिकते हो पढ़ाओ तरीका बखरा यूनिवर्सिटी देके जहां तो एनएसए जिकते कल्चरल एनएसए जिकते ओना को जिकते पढ़ाओ होगा ना ताके छोटी का जो तो আর বিদ্রোহা আপে জানেন না আপে ওই যে আপনার আপে সাথে আপে পুরোমুটে আমার হ্যাঁ সাথে নয় তারে গার্জেন তো আপো অবশ্যই যে এম দরকার না বিদ্রোহ তো আপো বুঝতে জানেন না পুরো আমার হ্যাঁ ওনা সাথে আপে যদি ওনারে জোর পে না কো বড় পে না কো দিশু দিশ পে না কো যে বাং এমন বুঝিবা হালকা হইছে না পরেরবার আরো যদি করানে কিন্তু উনি বিদ্রোহ যেন পাহাড় দেখা হয় এটা আছে আলু যেন আমার সে শিক্ষা দেখা হয় এটা দেখা আলু মোট আমার অন্যান্য দায়িত্ব তো গার্জেন को आपको बना नोडे दिखाई क्या करना तो वो है से और बात को बना हमको है क्या होना और आता हो कि तो हमारे मध्य आलोचना होई कते विद्रो चिंता बाहाना इको चित्तइदा ओना को आदि कते जेन हो गालमरा আর আপে সবসময় মনে বেদভাব হতে এবং আপে আনার চেষ্টা কখনো আলুর বাকি আছে বই ধরে একটা বই করা ধরে একটা আমাদের আর একটা অনেকের জন্য কখনো আলু আর তারা কই কিন্তু হালকা কিন্তু নেছে কোয়ালিফাই করতে কিন্তু আপে সমারে সেটার का আপে দিন আপে ঠিক নিয়ে জায়গায় দেখো কত হতো না নো আপে লেদারে মা হে ইনি দাঁড়ে ইতদা সিন্দারে ইতদা আর সেটা সে রাখা দাঁড়ে মান কি আপে ঠেইনো আইনা আসান করা আর ওনা কই দিকে থেকে আপে আপে খুব আপে কেনা করে যে আরো আপে দিন ইনফো আর মারান মারা সেরা হরবে হইও মা ওনা লাগি আইমা মো ये ओडी का कमरा में लेकर देखे ना कमरा में पूछे देखिए जो है अभी हाँ मैं आता अब नोडे भाई के पढ़ावते